صباح الخير وصباح النور. اليوم الحلقة 18 من ايكو فريندلي على ميسك 106.9. تنجموا زيادة تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم باش نحكيو على موضوع نوعا ما جديد، باش نحكيو على الحقوق، باش نحكيو على زادا ان ايتا دي ليو دي دروا كسوسوا في تونس والا في العالم. يرافقوني كالعادة اشراق واحلام. محمد يغيب علينا خاطر كالعادة في الطبيعة. اشراق اليوم صباح النور. احلام عسلامة، صباح النور. غبت علينا الجمعة اللي فاتت. اي هاني رجعت لكم الجمعة هذه. خليت بلاستيك في الاكtualité كالعادة في ايكو ارت. اليوم باش نحكيو على حقوق الطبيعة اشراق. هذا سي ان كونسيبت نوعا ما جديد، ماهوش ما نلقاوش برشا في البلدان في العالم. اشراق فما دون لو كادر دو لا ترانزيسيون فيرت، فما تحول من الحقوق البيئية للحقوق الطبيعة. بالضبط. عاد اللي هو قاعدين نمشيو من هما فما حاجتين، فما droit de l'environnement اللي نحكيو عليه في العادة، واللي droit de l'environnement يكون فيه نحكيو كيفاش نستعملوا لي ريسورس ناتوريل، والا كيفاش نوظفوا الطبيعة للاستعمال اللي يكون جينيرالمون في علاقة بالإنسان. معناتها الإنسان هو محور droit de l'environnement. يعني وقت نحكيو على لي droits environnementaux فما حماية البيئة اما à l'intérêt de l'être humain. انا ديما نخمم في روحه. بالضبط. بالنسبة لي أنا c'est une vision égocentrique اللي هي centrée على l'être humain، كي هو يبدأ سنتر متاع البلانيت، واللي دغوا اللي نعملوهم الكل من أجل حماية الإنسان واستغلاله الموارد والكل بطريقة إنه يضمن وجوده على الأرض ويحمي روحه، في حين إنه droit de la nature هو حاجة اللي يولي الإنسان كومبوزونت كيما لي كومبوزونت الآخرين اللي موجودين في البلانيت، كيفو كيما لي زيسبيس الآخرين، كيما شجرة، كيما الوردة، كيما لاك، كيما أي كومبوزونت من ليكوسيستيم ولا من البلانيت، ووقتها يولي هو كومبوزونت parmi d'autres. أما الفرق بينه وبين لي كومبوزونت الآخرين إنه الإنسان يبارل يديفون، ينجم وقتها هو يستوبوزيسيون باش يدافع على لاك ولا يدافع على اربر والكل. معناه يكون اليوم الانسان هو بورت بارول نتاع لاك ولا نتاع ريفيير ولا نتاع سابخه، يعني باش يدافع عليها. اليوم نقولوا انه مثلا لاك نتاع اشكال ينجم يدافع على روحه ويتكلم على روحه في المحاكم ولا يرفع قضيه على اندستري ضرته. بالضبط. هو الفكرة إنه مش ندافع على شجرة خاطرها شجرة وباش نتكلموا في بلاصتها سيمولاسيون. صحيح يصيروا هيدوما في الرونفورسمون دي كاباسيتي وسنسبيليزاسيون، يصيروا دي اتوليي دو سيمولاسيون في نحكيو في بلاصة وردة ولا في بلاصة لاك. أما هو في الحقيقة مثلا فما دي فوري اللي يداروا من لي زاندستري، وقتها يدخل الإنسان باش يدافع عليهم بور بورتي بلانت، باش يدافع عليهم هما كومبوزونت هايمة من البلانيت. واضحة الفكرة، واضح هذا الانتقال من لي دوا انفيرونمونتال لي دوا دو لا ناتور. حاجة اليوم جديدة وكونسيبت جديد. اش قبلك أحلام اليوم؟ والله حاجة جديدة يعطيها الصحة، يعني إشراق عرفت كيفاش تفسرها سي بيان دون مانيير هكا بلو سامبل. واش قبلك إنه في فكرة اليوم نحكيو على لي دوا دو لا ناتور، خاصة إنه التونسي والتونسية أبين قاعد يتقبل في لي دوا انفيرونمونتال. معناها اليوم تقولوا حقوق البيئة بالنسبة ليه حاجة حقوق لي دوا دو لا ناتور نحسها أقرب برشا لو دوا دو لونفيرونمون للتونسي. خلينا نحكيو على التونسي وعقلية التونسي. أنا نشوف دوا دو لا ناتور أقرب برشا ويفهمها برشا ويتقبلها يعني. من لي دوا دو لا ناتور، ومن هذيا حاولنا نفسروا شويه لي دوا دو لا ناتور والانتقال من دوا دو لونفيرونمون لدوا دو لا ناتور، اللي هي حاجه نذكروا نقولوا اللي هي حاجه جديده وزاده مش برشا بلدان اليوم قاعده معناها يزون ادوبتي سو كونسيبت. من التفسير هذا نمشيو لك احلام في الاكtualité تعمل بينا كالعاده دوره. وش فما جديد في الساحه البيئيه؟ فما كان الخير. L'actualité. اليوم لاكتواليتي باش نبداوها بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وسيتات، وهذه من الحاجات اللي تفهمنا عليها وقت التكات، وهو برنامج تدعيم قدرات المدن الإفريقية لإدارة
لي ديشي بين 2022 و 2025. البرنامج هذا باش يبدا تفعيله يعني اوفيسيلمون في 2023 ويهدف الى تعزيز قدرات مش كان تونس بركه ولكن البلدان الافريقيه المشاركه والمعروفه في مجال التصرف في النفايات الصلبه من اجل بيئه نظيفه، ونحاولوا نحققوا حقنا اللي ديما احنا ندافعوا عليه اللي هو الحق في بيئه نظيفه ومتوازنه. وعلى ذكر الموضوع هذا الحقيقه عندي برشا حبيت نحكي عليه يعني الخبر هذا. دونك مش نهزكم للمرسى. المرسى بدينا ما عناش برشا في استغلال مركز تجميع ونقل النفايات المنزلية والمشابهة، وباش يكون يخدم على طول الأسبوع على مساحة قدرها 3000 متر مربع وطاقة استيعاب محترمة الحقيقة عادل اللي هي 150 طن يوميا، وهذا من نجم يكون كان مكسب. ونحب نذكر اللي في تونس الكبرى عندنا 8 مراكز من نوع هذايا، وان شاء الله نشوفوا يعني مراكز اخرين في المستقبل على خاطر باش تحلنا برشا مشاكل بيئيه يعني باش في التصرف في النفايات، وكيف كيف مشاكل اجتماعيه على خاطر هذيك راهي مورد شغل وموطن شغل البرشا ناس. احنا تو في اكتوبر باش معروف اكتوبر روز انا نعرف دخلي في اكتوبر غاز زاد اكتوبر معروف انه موسم جني الزيتون. من الحاجات اللي تونس تبرز فيها والمعروفة بجودة الزيتون متاعها وزيت الزيتون. ودايوغ في برشا حلقات سابقة كنا ذكرنا اللي تونس ديما تشارك في المسابقات وديما هي يعني تحرز على المراكز الأولى، وديما يعني زيت الزيتون متاعها ديما ريفيرونس الجودة متاعه ما فهمش كيفها. السنة حسب لوفيس دي زوليف يتسمى عام سابا في سليانة قدرة السابا ب 28 ألف طن، يعني 7.5 ألف طن من زيت الزيتون مقابل 20 ألف طن العام اللي فات. أما عادل المشكلة مش إنه عام سابا وإلا لا، اللي كل عام راهو قاعدين نحكيو على المشاكل أما من غير ما نلقاو حل. مثلا إنه عدد المعاصر ولات توا شوية باغابوغ للكونتيتي اللي قاعدين ننتجوها، كيف المعاصر أكثريتها معاصر تراديسيونيل ماهيش يعني جديدة اللي تنجم تنقص من الكاليتي متاع زيت زيتون متاعنا. كيف وأهم حاجة اللي اليد العاملة ولات غالية، وخاصة اليد العاملة كاليفيي راهو خاطر يعني شجرة الزيتون يلزم مش أي عبد ينجم يصبرها ولا حاجة، يلزم يد عاملة بالحق يعني كاليفيي اللي تو ولات غالية برشا ونادرة برشا، وخلطت عليهم المشكل البيئي واللي هو مشكلة الماء والجفاف اللي قاعدين نعيشوا فيه في بلادنا. الكوب على بواب وشفنا اللي فما برشا تحركات وفما برشا مخيمات اتعملت، كيف المخيم اللي صار الأسبوع الفارط الجمعة اللي فاتت مع جرين بيس. فما زادا مخيم آخر باش يصير الأسبوع القادم في جابس في منطقة جميلة برشا ومنطقة أنا نحبها يعني شخصيا نحبها برشا، وهي منطقة فيها سيت مصنف تراث عالمي من قبل يونسكو وهي منطقة أشنيني. بخلاف حتى لي كامب هذوما نشوفوا زاده فما برشا دي زاتولي اليوم قاعدين يصيروا كيما شفنا نتاع لي جون نيغوسياتور سامدي اللي تعدى وين حكيوا اكثر على شكون لي جون نيغوسياتور سيت بلوز او موان نوفيل انيشيتيف انه كيفاه لي جون اللي مشيو الكوب 26 واليوم باش نمشيو الكوب 27 وقاعدين زاده يلعبوا في دور نوعا ما مهم، وان شاء الله يلعبوا دور اكبر. وزاده نتمنى انه ديما لي جون ما يكونوش جوست فيترينا، ما يكونوا زاده عندهم راي، وخاطر اليوم نشوفوا في برشا دي جون اللي قاعدين يلعبوا في دور كبير. شفنا زاده فما بشي معناها فما دوتر صار خاصه قد ما نقربوا للكوب نشوفوا اكثر دي زاتولي اكثر دي ايفينمون، وهذا ممكن فرصه للناس انه تمشي وتحضر وال سامبليك في البروسيس هذايا، خاطر حكينا وقلنا حتى خاصه في الحلقه اللي فاتت واللي كان ديدي للكوب اللي الكوب نعتبروه ممكن من بين اهم لي زيفينمون اللي نستنيوهم في سواء في اتخاذ القرارات، سواء انه يتلموا فيه كبار المسؤولين وزعماء الدول، يعني من اهم نعتبرهم انا خاصه من اهم لي زيفينمون. هو الحقيقة عادل إن نحب نزيد حاجة صحيح تحضيرات قاعدين نراو فيهم في تونس أترافيغ لورغانيزاسيون دي زيفينمون هذوما، أما زيد على ليشيل انترناسيونال سيباري. والحقيقة راو في تقريبا تحضيرات للكوب قاعدين يصيروا دي زيفينمون بارتو دون لو موند اللي خاصة يكونوا منظمين من شباب اللي هما شباب شفنا في الزون مينا شفنا في الأفريق قاعدين يصيروا دي
événements organisés par les jeunes فيهم تحضيرات للكوب وباش يمشيو وفي ايديهم حاجه ما يمشيوش هكاكا جوست باش يحضروا ومن ضمنهم شفنا زيدا يوسي ال جي افريكا اللي اترافير ان ريزو اسمه ريزو يلو الريزو هذايا يجمع لي جون ايدو في البلديات في الافريك واللي قاعد توا صار اتولي في المغرب من بعده ان اتولي في كيسومو في كينيا وفيه تحضيرات للريزو هذايا والامبليكاسيون نتاعو في الكوب 25 واضح. نمشي ونكملوا معك احلام في الاكtualité. سامحني في حكايه الكوب على ذكر الكوب. قبل الكوب فما الكاي اللي هو يعني في نسخته 17 يشاركوا فيه كان الشباب بركه والشباب هو اللي يعطي رايه وهو يكون يعني الديسيدور. اما نصور من رايي ديما علاش ديما نحبوا نكونوا في معزل سواء شباب وحدهم ولا الاكبر وحدهم. ممكن زاد انه الاختلاط انه يكونوا مع بعضهم الكل انه فما يكون ان ايشانج اكثر منه انه كوي اللي ديدي جوست بور لي جون ما يكونوش فيها حاضرين مسؤولين ولا اسبيرون نوصلوا نهار على خاطر ماك تعرف انت الكوب فيها ديما دي اكسبير لي اكسبير يعني ان جون يكون اكسبير ديما يعني ان جون باش يكون عنده يعني افكار صحيحه جديده والكل اما ما عندوش الاكسبيريونس كيف انسان يعني خدم عمره كامل في الدومين هذاك. نكملوا معاك حليم. نسيت حاجه بارابور الكوي لابريفياسيون كيما فسرنا الكوب شنو الكوي هي الكونفرنس اوف يوث هي تجمع شباب واللي يكونوا حاضرين فيها الشباب اما فما زيد تنسيق مع لي ديسيدور على ليشيل انترناسيونال. بيان سور احلي نكملوا معاك في الاكtualité. باش نحكي شويه على المخيم هذايا من اجل المناخ اللي هو راهو في نسخته الثانيه منظم من قبل ستوب بولوشن موفمنت وباش يصير ما بين 18 و 23 اكتوبر وبطاقه استيعاب 400 مشارك ومشاركه من تونس وغيرها وباش ينظم اكثر من 50 ورشه وانشطه فنيه وفكريه كلها تدور حول قضيه المناخ والعداله المناخيه. دونك كان انت يعني اي انسان يسمع فينا توا يحب يشارك في المخيم هذا راهو مازال بكري تنجم تشارك. فما فورمولير تعمرو موجود يعني على الانستغرام ولا على الفيسبوك وتنجم تمشي غاديكا وتعطي افكارك وتعمل جوله حقيقه. كما قلت انت زاد جيبس من اجمل البلايص اللي تنجموا تمشيوا لهم وهذه تكون فرصه انك تشارك مع الشباب وتفهم اكثر الوضع البيئي وزاد باش نفهموا معاكم زاد اكثر الوضع البيئي. إن كل مره تجيونا برقم اشراق ولا احلام. اشراق شنو رقمك اليوم ما عندكش رقم اليوم نمشيو الاحلام. شنو احلام رقمك؟ انا رقمي 24 هو رقم صادم شويه 24 درجه حراره اللي تقاست نهار الأحد اللي فات في القطب الشمالي اللي هي 24 يعني حاجه مفزعه خاصه في نحكي في فصل اليوم الخريف يعني الخريف 24 يظهر لي ما عادش فما خريف ولا ما عادش فما ربيع مش نتعداو من الصيف للشتاء. اي هنا نستناو عاد كبير تخلى الصيف جاي وزي ما كملناش الصيف هذا. كانت هذه شيفر دو جور من احلام. اليوم في حلقتنا باش نحكيو على حقوق الطبيعه اللي هو ان كونسيبت جديد من اللي كنا نحكيو على حقوق البيئه. هذه سي ليفولوسيون دو لابروش جوريديك في كل مره. ضيفتنا اون انفيتي سبيسيال اللي جاتنا اليوم من فرنسا avec ce nouveau concept. Il y a Marine Calmé, avocat de formation et juriste en droit de l'environnement et porte-parole de l'association et le mouvement hors de question. باش نحكي معها اكثر في الانترفيو على اليوم لي دروا دو لا ناتور. قعدوا تتابعوا فينا على مسك 106.9 وزادت تنجموا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. ورجعنا لكم في الانترفيو اللي هو مع ضيفتنا اللي جات اليوم من باريس اللي وين باش نحكيو معها على droit de la nature et droit de l'environnement. Bienvenue Marine Calmé en Tunisie. Bonjour, merci. Donc c'est votre première fois en Tunisie dans le cadre du festival Dream City. Tout à fait. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause, j'espère. Donc bienvenue Marine, avocate de formation et juriste en droit de l'environnement. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Et porte-parole du collectif Hors de question. Tout à fait. J'apprécie ce jeu de mots. Un collectif qui est opposé à l'industrie minière de l'or en Guyane française. Et donc, d'où le jeu de mots hors de question. Ouais, c'est super intéressant. Donc, c'était opposé à cette industrie en quelle année? En fait, c'est un collectif qui s'est monté notamment contre un projet minier qui s'appelle Montagne d'Or, qui était le plus gros projet minier porté par un consortium russo-canadien en pleine forêt amazonienne de Guyane. D'accord, super. Et aussi, vous êtes cofondatrice de l'association Wild Legal.
Exactement. Ouais, Aide Légale, c'est une association qu'on a créée en 2019 Mhm. pour justement enseigner et élaborer un droit nouveau qui protège les droits de la nature. Plusieurs casquettes et Aussi, oui. inspirantes aussi. Si on essaie de connaître plus Marine Calmé, ce parcours, depuis quand vous avez commencé tout ce travail pour cette cause? Je vais en fait balancer entre droit de l'environnement et de la nature, afin de comprendre après la différence entre les deux. La différence, moi j'ai commencé à travailler sur le droit de l'environnement pendant mes études de droit Mhm, à l'université, où j'ai commencé à écrire des premiers recours contre des projets polluants ou des industries dangereuses pour l'environnement. mhm, Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, ce droit de l'environnement, justement, il n'était pas suffisant parce qu'il ne prenait pas en considération les droits de la nature pour elle-même et ses intérêts. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur ces droits du vivant, en fait, mhm, ces lois inspirées du vivant, mhm. et que j'ai créé Aide Légale. Oui, donc vraiment quand on parle de droit de la nature, c'est une lutte pour et à l'environnement. Donc Oui, c'est aussi une philosophie différente, ouais. c'est-à-dire considérer que face à nous, des montagnes, des rivières, des fleuves ont aussi des droits Mhm, et ne sont pas juste un ensemble de ressources exploitables, mhm, comme le prévoit notre Code de l'environnement en France mhm, et malheureusement beaucoup de législation applicable à l'environnement partout dans le monde. mhm. D'ailleurs, quand on parle aussi de droit de l'environnement ou droit à l'environnement sain, il y a des intérêts de l'être humain dans tout ça. Globalement, de toute façon, on arrive à considérer la nature ou l'environnement qu'à travers ce prisme Mhm, des intérêts humains, c'est-à-dire ce qui a de la valeur pour nous, empêcher finalement des pollutions, des destructions de ce qui a de la valeur pour nous et pas pour la nature en elle-même et son droit à être préservé dans son intégrité. mhm, Et donc c'est une relation philosophique, éthique et politique très mhm, différente au vivant de la relation qui est justement souhaitée par les droits de la nature. mhm. Donc on peut dire aujourd'hui que la reconnaissance des droits de la nature, c'est une chose qui est primordiale, qui est importante pour l'écosystème. En tout cas, c'est un pas en avant majeur pour la transformation de notre société et de son rapport au vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une société où l'homme est au centre de tout, Mhm, qui est sur un piédestal vis-à-vis du reste du vivant. En gros, la seule espèce mhm, dont la survie ou la vie est importante lorsque l'ensemble des autres espèces est finalement cantonné à servir mhm, l'être humain. Et donc, c'est une transformation éthique vis-à-vis de la nature qui est quasiment un nouveau mouvement des Lumières, en fait. C'est-à-dire, quelle est la place de l'être humain au sein de ce que nous appelons la communauté du vivant. mhm. Et comment, en fait, vous voyez aujourd'hui la situation des droits de la nature, que ce soit en France ou on peut dire dans le monde entier, surtout que on est encore loin des droits environnementaux. Donc, Mais en fait, aujourd'hui, il y a une prise de conscience très forte liée à la crise écologique que nous traversons, qui est qu'on se rend compte qu'on avait bien souvent opposé protection de l'environnement et droits humains. mhm, Aussi parce que un développement capitaliste nous a fait croire que, eh bien, il fallait exploiter la nature pour le bien-être humain mhm, et que donc l'émancipation humaine passerait par l'exploitation du vivant. Et aujourd'hui, on se rend compte que, bien malheureusement, il n'y aura pas de protection des droits humains sans protection des droits de la nature. Parce mhm, qu'en fait, la rarification de l'eau, la désertification, la disparition des forêts, la pollution des océans mhm, est directement liée et impacte directement la protection des droits humains. Et donc, il n'y a pas lieu d'avoir une opposition entre protection de la nature mhm, et développement humain, mais qu'il est absolument essentiel de repenser les activités humaines dans le cadre du fonctionnement du vivant mhm, pour intégrer profondément ces mécanismes humains, la gouvernance de nos sociétés, notre politique en fait, mhm. à ce que la nature est capable d'absorber de nos choix économiques, politiques et juridiques. D'accord. Et d'ailleurs, et on a vu tous et tout depuis le 8 octobre 2021, le Conseil des droits de l'homme à Genève, il a considéré que le droit de l'environnement est un droit humain.
Oui. Donc c'est ça en fait, on pense toujours à l'être humain quand on pense à l'environnement et on pense à l'intérêt de l'autre, de l'être humain en fait. Donc je vais passer en fait à l'association Wild Legal. Si tu nous parles plus de cette association, de ses objectifs, ses intérêts et la naissance. Mhm. J'imagine que elle est née de plusieurs challenges. Alors, donc, le nom de l'association, c'était justement Wild pour sauvage et Legal pour le droit. Mhm, Imaginez un droit sauvage, un droit qui justement repense l'être humain comme partie du vivant. mhm, Et donc, cette association, elle a pour ambition d'être à la fois une école et un incubateur. mhm, À la fois une école parce que notre but, c'est de transmettre ce savoir sur les droits de la nature, cette vision du monde à la fois beaucoup plus holistique, cette philosophie et les enjeux, puisqu'il y a des enjeux énormes aujourd'hui mhm, autour de cette question-là. Donc, c'est vraiment transmettre, massifier l'information, la rendre accessible au plus grand nombre. Donc, on a des programmes de formation, des webinaires en ligne qu'on peut retrouver sur notre page YouTube. mhm, On organise des procès simulés, c'est-à-dire qu'on forme nos étudiants par le biais de vrais procès, mais simulés, c'est-à-dire qu'on prend des vrais cas de scandale mhm, écologique et on montre en fait à quel point le droit qui existe actuellement est incapable de faire face à ces scandales. mhm, Et on demande à nos étudiants de montrer que l'utilisation de ce droit nouveau, qui est le droit de la nature, pourrait permettre de réduire ou de répondre à ces scandales écologiques mhm, et à donner justice à non-humains. Et il y a donc toute la partie du coup élaboration et accompagnement, notre incubateur qui permet d'apporter un conseil auprès de municipalités, de collectivités locales, d'institutions, d'entreprises, d'associations, pour les accompagner qu'elles intègrent donc les droits de la nature dans leur plaidoyer, mhm. dans les lois qu'elles proposent, dans les réglementations locales. Donc c'est vraiment un outil qui nous permet d'aborder toutes ces franges en fait des actions, que ce soit sensibilisation, formation et passage à l'acte de tous Mhm. les acteurs de la société. Donc, je peux comprendre que au sein de l'association, vous entraînez, vous apprenez les étudiants et les étudiantes à comment devenir gardiens de la nature. C'est ça, Mhm, exactement. En fait, notre but, c'est de former surtout les plus jeunes qui ont encore une part de créativité, d'ouverture d'esprit, parce que malheureusement, souvent, voilà, on est avocat, on a 40 ans d'exercice professionnel derrière soi, on est un peu moins créatif. mhm, Et c'est pas méchant, hein, c'est juste... mais quand on est jeune, on remet beaucoup en question les choses, hein, on a moins ce poids sur les épaules. Et donc, du coup, on aime bien... Et notre but, c'est de travailler avec les jeunes mhm, pour éviter justement qu'ils s'enferment dans une logique qui est celle de notre modèle actuel, mhm, mais qu'au contraire, ils repensent et déconstruisent, remettent en question ce modèle de prédation qui mhm. est aujourd'hui institutionnalisé. Oui, exactement. Donc, passons à devenir gardien de la nature. Oui, C'est le nom du livre. donc c'est un livre que j'ai publié l'année dernière, Mhm, qui avait pour ambition de créer chez le lecteur des déclics, justement sur notre rapport au vivant en général, mhm, à travers le récit de lutte en Amazonie française, en mhm, Guyane, où j'ai beaucoup travaillé ces dernières années pour justement faire face à l'industrie minière, aux industries pétrolières, qui malheureusement ont ce rapport de prédation vis-à-vis du vivant, qui est en fait ce livre est en fait comme une métaphore. Euh, il illustre à quel point notre droit tolère, voire encourage des pratiques destructrices du vivant, mhm, et à quel point notre rôle en tant que gardien, en tant que, on peut dire citoyen, mais je préfère le mot de gardien parce que le terme de citoyen est pour moi un peu du passé. Il est très centré sur les êtres humains, alors que le terme de gardien, pour moi, il implique justement cette responsabilité vis-à-vis des non-humains aussi, en tant mhm. que représentants ou tuteurs légaux de nos écosystèmes. Et donc, je voulais illustrer à quel point, justement, il est important, parfois aussi, de désobéir à des lois injustes, des lois qui nous amènent droit dans le mur, Mhm. et de reposer la question de la logique du vivant dans tout ça. Et donc, c'est un livre qui
prône une désobéissance créatrice, assez loin juste, et donc amène l'idée de repenser notre place à nous au sein de la collectivité du vivant, de recréer des liens entre humains et non-humains, et de se donner un nouveau rôle, en fait, pour pouvoir faire avancer la société dans une situation de blocage. Disons, c'est une mise en question, c'est aussi une réflexion que vraiment nous avons besoin maintenant. En fait, je voulais rendre hommage aussi à tous les gens qui déjà aujourd'hui s'investissent et luttent, parce qu'en fait, c'est pas comme si c'était des luttes qui dataient d'aujourd'hui. Moi, je me suis formée sur le terrain avec les anciens, avec ceux qui, depuis des dizaines et des dizaines d'années, tiennent tête justement pour protéger la forêt, pour protéger l'eau. Ouais. Et donc, c'est pas un conflit générationnel, c'est pas comme s'il y avait une nouvelle génération aujourd'hui qui réalise ce qui est en train de se passer. C'est une transmission de savoir entre les anciens et les jeunes. Ouais. Et ça, c'était important de le dire, parce qu'en fait, on apprend beaucoup aussi de nos anciens et donc de cette sagesse générationnelle ou même ancestrale qui est très très importante et qu'on trouve sur tous les territoires, les savoirs autour de l'eau et du fonctionnement en symbiose quasiment avec les écosystèmes, on le trouve sur l'ensemble des territoires et pas uniquement en Amazonie, bien sûr. Et surtout que nous avons tous et toutes une cause commune et un objectif en commun, c'est comment protéger notre nature, et plutôt ce n'est pas un conflit comme tu as déjà dit, expliqué, c'est plutôt, ça doit être un échange entre les nouveaux et les anciens, entre aussi les deux rives. Oui. Aussi aujourd'hui entre l'Afrique et l'Europe, surtout que la cause environnementale aujourd'hui, c'est une cause universelle et qui impacte vraiment tout le monde, dans les 4 coins du monde. C'est ça. Moi, je travaille beaucoup sur tous les peuples autochtones en Amazonie, parce que ce qui est très intéressant pour moi, c'est d'aller comprendre les coutumes, les traditions ancestrales, d'aller écouter en fait les anciens, de lire les textes sacrés, parce qu'il y a vraiment cette idée que voilà, il y a comme un fil rouge en fait qui relie ces sagesses ancestrales, qu'on soit au milieu du Sahara, au milieu de la forêt amazonienne, ou qu'on vive dans la glace chez les Inuits. Et il y a toujours eu un fil rouge de comment on vit finalement en accord avec le lieu dans lequel on est, puisque ça a toujours été finalement aux humains de s'adapter à leur environnement et pas à l'environnement de subir la prédation humaine. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut retrouver, ce fil rouge. Et moi, je le cherche à travers les textes sacrés, la religion, les textes coutumes, les anciennes, la loi non écrite, les paroles, les mythes. Parce qu'en fait, le droit devrait être le reflet de tout ça. Et d'ailleurs, Marine, aujourd'hui, il y a une certaine évolution de comportement avec le changement climatique. D'ailleurs, avant on parlait plus de lutte, après adaptation aussi. Aujourd'hui on parle de résilience par rapport au changement climatique, par rapport au réchauffement climatique et par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui plutôt. Oui, mais la résilience, en fait, c'est les mécanismes d'adaptation qu'on a toujours connus dans les sociétés ancestrales. C'est-à-dire que de tout temps, on savait qu'il y avait une mère nature qui était à la fois généreuse et en même temps très dure. Et cette résilience, c'est la capacité de faire face et de protéger les communs. Et donc, d'être en phase avec le mécanisme du vivant, les interactions avec les non-humains, avec aussi la capacité de résister aux crises et de s'adapter pour protéger le collectif. Et donc, c'est intéressant aujourd'hui qu'on revienne à ça. Et en même temps, c'est aussi important parce que malheureusement, que ce soit l'adaptation, la résilience ou autre, ce qu'il ne faut pas effacer, du coup, c'est aussi la résistance. Parce qu'en fait, on doit aussi faire résistance. Dans le sens où il y a des gens qui sont responsables de ce qui nous arrive. Il y a des mécanismes qui nous entraînent dans le mur. Et le mot résilience ou adaptation laisserait entendre qu'il faut prendre sur nous
et qu'il faut porter maintenant désormais ce poids, cette charge, cette responsabilité. Or, il est absolument essentiel aussi de dénoncer, de résister, de dire non, de relever la tête, de ne pas justement prendre sur ses épaules des choses. Ce n'est pas à nous tous de porter le poids de la responsabilité de quelques-uns pour la destruction du vivant. Il est aussi important de résister. Et profitant en fait de votre présence parmi nous aujourd'hui à Metz qui est aussi en Tunisie, que recommandez-vous aux citoyens et citoyennes du monde, mais aussi aux, disons, leaders du monde, donc dans le but de le dispatching des responsabilités, parce que non seulement le citoyen aujourd'hui il est responsable, mais aussi les responsables des gouvernements. En fait, notre responsabilité à tous aujourd'hui, elle est de se poser la question comment on peut rendre quelque chose de positif à la nature. On a beaucoup pris, on a pris à la nature en permanence. Tout ce qu'il y avait sous la main, on l'a exploité, on l'a utilisé, on l'a détruit. On s'est servi de la nature comme un puits de ressources sans fond, en fait. Et donc, la question aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de savoir comment on rend. Comment on a une action qui n'est pas neutre, mais positive. Comment on restaure, comment on soigne, comment on préserve pour les générations futures et pour les non-humains aussi. Et donc, c'est de se poser la question, quelles sont les actions que je mène ? Ai-je un impact positif sur le vivant ou non ? Et si mon impact n'est pas positif, comment je transforme radicalement ? Et je dis bien radicalement ma manière de faire. Parce qu'on ne peut plus désormais se satisfaire de petites mesures, de greenwashing, de façade. Il faut repenser entièrement notre place dans cette communauté vivante et donc réintégrer nos actions rapidement dans les limites planétaires. On a 3 ans. 3 ans à l'échelle d'une vie humaine, c'est rien. C'est-à-dire que non seulement ça peut paraître impossible, mais on est obligé de relever un défi qui est immense. Et donc, on a besoin de toutes nos forces tournées vers un seul objectif. C'est vraiment cette préservation du vivant. Et Marine, si tu nous parles de ta participation dans le cadre du festival de l'M-City, il y a eu 2 conférences dans le cadre Natural Contract Lab. Oui, tout à fait. Alors, l'objectif était de présenter nos travaux du Natural Contract Lab, qui est une forme de performance artistique autour du lac Sejumi, pour justement amener à repenser le rôle des gardiens du lac, des droits de cet écosystème, et du coup, par l'art, par la réflexion plus juridique et politique, d'intégrer une voix, la voix du Sejumi, dans toutes les voix qui peuplent notre imaginaire. Donc il y a eu 2 conférences, une à la bibliothèque Khaldounia, Lemdina, donc sur les différentes dimensions de la nature. On a vu une artiste, juriste, aussi des activistes dont vous avez parlé de droits de la nature et surtout les mécanismes afin de revendiquer la nature, c'est ça ? Exactement, et c'est ça qui est intéressant, c'est de mêler toutes les voix, toutes les perspectives qui nous permettent d'intégrer de nouvelles dimensions aussi humaines et non humaines dans les échanges que nous avons. Et l'après-midi, c'était à la faculté des sciences juridiques, donc, dont vous avez parlé aussi avec les étudiants et les étudiantes de la faculté, donc à comment devenir gardien de la nature. C'est ça. Ouais, super intéressant. Et ceci a un appel à tous les citoyens et toutes les citoyennes du pays. Il est temps de devenir gardien de la nature. Merci, le message est lancé. merci à toi. باش نمشيو تبيك مع إشراق لاهي في rubrique Éco Geste كالعادة. Monoprix et Géant vous présente la rubrique Éco Geste. اليوم في ايكو جيست باش نحكيو على لي كورس، خاطر لي كورس مربوطين بالماكله والحاجات اللي نشريوهم ونستهلكوهم في الدار، ومنهم يجيو برشا ديشي وغاسبياج. اول حاجه قبل ما نمشي نقضي نعمل لانفونتير نتاع الريفريجيراتور نتاعي، خاطر من اسباب الغاسبياج هو تقريبا نغلط كميه الحاجات اللي باش نشريوهم. دونك نشوف شنو عندي في الدار في الفريجيدير نتاعي، ومن بعد الحاجات اللي ناقصين هما كهو نشريوهم. النقطه الثانيه نكتب لا ليست نتاع القضيه نتاع الدار، وقتها نمشي نقضي نشري كان نستحقوا اللي حاجتي بيه، ونستغنى عن الحاجات الزايدين عليا اللي نجموا يتصابوا في غاسبياج واستنزاف الموارد الطبيعيه والماء والطاقه. النقطه الثالثه هي وقت نمشي نقضي
نمشي نقضي بعد ما نفطر، خاطر الدراسات اثبتت اللي وقت نمشي نقضي لو فونتر بلان نبعدو على لي زاشا اليمونتير دامبولسيون. كي نحكيو لهنا لي برودوي دامبولسيون يعني شنو نقصدوا بهم لي زاشا اليمونتير دامبولسيون شنو ما هما لي زاشا هذوما؟ هما لي زاشا اللي ما نلقاوهمش في الليست نتاع لي كورس نتاعنا وفي اغلب الوقت ما نستحقوهمش واللي يتلوحوا في لي بوبيل. يعني نحكيو هكاك العين كي تشتهي فوالا كي تمشي تشري وانت صايم ولا انت جيعان وقت دونك تولي تحب تاخذ لو ماكسيموم تاع ماكله وتبدا عينك تتشهى. دونك نمشي نفطر وما نمشي نقضي باش ما ممكن. نشريش الحاجات اللي زايدين عليا. في فرنسا مثلا تقريبا 20 كيلو من الغاسبياج اليمونتير يصير من الماكله من الدار ومنه 7 كيلو باغ فوايي هذيا ومنهم 7 كيلو دي برودوي اليمونتير امبالي 7 كيلو يتلوحوا وهما مازالوا امبالي. النقطة الرابعة اللي كي نمشي نقضي نهز معايا ساك ريوتيليزابل. لي ساك بلاستيك كيما نعرفوا عندهم برشا مضار على البيئة، على الماء، على الأرض، على لي زيسبيس، أما زيادة على لي برودوي والمنتوجات اللي ناكلوهم وبالطبيعة هذا يضر ويأثر على الصحة نتاعنا. هذيك علاش ماذا بينا كل واحد فينا ديما معاه ساك اللي ينجم يعاود يستعمله ولا قفة يحطها في الكرهبة والكل، ومن كل واحد من بلاصتو يرفض استعمال لي ساكون بلاستيك وهكا نقصوا من لي ساكون بلاستيك اللي ملوحين في الشارع. النقطة الخامسة وين نقضي نختار دي برودوي ان فراك، خاطر لي برودوي هذوما ولا لي برودوي اللي في سيزون تاعهم ما نشريوش دي برودوي مثلا دليع في الشتاء ولا نشري كل حاجة في وقتها. وماذا بينا نتأكدوا قبل ما نشريو من مصدر لي برودوي نتاعنا إذا كان نجموا بالطبيعة ونشريو من مصدر محلي، دونك ما نشريوش حاجات اللي مستوردين والكل وإحنا نجموا ننتجوهم في المنطقة المحلية نتاعنا. النقطة السادسة اللي بوتيتر باش تظهر تضحك شوية اللي نشريو الخضرة والغلة اللي ما همش مزيانين ولا موش، خاطر استانسنا جينيرالمون اللي لي برودوي اللي نشريوهم طماطم ولا غلة ولا خضرة فما دي نورم استانسنا بيهم متعارفين عليهم اللي يكون شكلها مزيان وكاليبر معناتها تاي نتاعها معين ولونها شكل معين اللي جينيرالمون يتعداو في لي بوبليسيتي. الوغ كو الطبيعة ما تعرفش لي نورم هذوما وتخرج لنا دي برودوي معوجين كبار صغار اما زيدا بنين وعندهم فوائد. حاجه اخرى زيدا اللي نشوفوهم يعني ما همش مزيانين هذوكم تلقى فيهم نسبه لي برودوي شيميك ياسر قليله اقل برشا. دونك من المستحسن ديما يعني كي تمشي نشريو لي برودوي موش نشريو ليغوم ودي فروي موش وهذه زيدا كل واحد في بلاصتنا يشري لي برودوي هذوما خاطر اذا كان احنا ما نشريوهمش واحنا واعيين بقيمه الانفيرونمون والكل فانه باش يتلوحوا ونتصبوا اكثر في غاسبياج للماكله. النقطه السابعه ماذا بينا اذا كان نقدروا خاطر غاليين في تونس نشريو دي برودوي بيو والا عندهم ايكولابيل اوفيسيال خاطر الايكولابيل اوفيسيال يعطينا مصداقيه اللي البرودوي هذاك يحترم البيئه في السيركوي نتاع الانتاج نتاعو. النقطه الثامنه ثامنة وتسعة مع بعضهم مربوطين ببعضهم اللي ما نختارش دي برودوي اللي دات ليميت دو كونسوماسيون تاعهم تكون بعيدة خاطر ساعات باش نشري حليب ولا ياغورت ولا حاجة نختارها بعد شهرين وثلاثة الوغ كو هي نعرف روحي باش نستعملها في نهار وسنين اللي قدام. اذا كان نشري ان برودوي اللي دات دو كونسوماسيون تاعو مازالت بعيده راهو اللي موجودين اليوم قدامنا راهو باش يتلوحوا برشا حاجات اخرين موجودين في لي غران سورفاس. اخر نقطه هي جيفيت لي برودوي كونديسيوني اون امبالاج انديفيدويل اللي هما باغ اكزومبل ساعات نلقاو شوكولا ولا بسكوتو امبالي في وسط امبالاج دونك اكسور امبالاج هذيك راهو قاعدين ان برودوي انورمومون دامبالاج ان بلاستيك اللي هو باش يتلوح في الطبيعه. دونك يا نشريو ان فراك ولا اذا كانت لازينه نشريو حاجه الامبالاج نتاعها امبالاج واحد وهكا نكونوا نجموا نعملوا لي كورس نتاعنا في نفس الوقت نحافظوا على l'environnement. Monoprix et Géant s'engagent pour l'environnement. أهم نقطتين شدوا في مخي هي النقطة الثالثة اللي هي تحكي على انك ما تمشيش بالحق وانت جيعان وممكن كي ركز معها فريمون صحيحه معناها انك اليوم حتى تشوف احنا في رمضان كي نبداو طيبوا كي تبدا الانسان يبدا صايم ولا ماهوش ماكل يبدا يتشهى وعطيه عبي الطاوله ولا حتى كما قلت انت يمشي يقضي. فما زاد النقطه اللي حكيت فيها على لي برودوي موش زاد بالحق نقطه مهمه اللي يلزمنا هذوما حاجات ممكن ما يخطروش في بالك
اما اليوم وقت اللي تبدا تبوز لي كيستيون تقول فريمون صحيح كانت هذه ايكو جيست كالعاده مع اشراق واللي تقسم معنا لي زاتيتود ايكو ريسبونسابل. نمشيو ترتيحه مع الموسيقى ونرجعوا على مسك 106.9. نجم زاد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. وصلنا تويكا تقريبا لاخر حلقتنا من ايكو فريندلي، ساعه تتعدى في ساعه اليوم حكينا اكثر على الحقوق وحكينا على تحديدا حقوق الطبيعه. الحلقه تتعدى معكم في ساعه اشراق واحلام. وصلنا زاد تويكا كالعاده مع احلام الايكو ارت، وانت تتقاسم معنا فيلم ولا رومان ولا دوكيومنتير. ايش عندك اليوم احلام؟ ايكو ارت دوكيومنتير ولا الشادوفر اللي اخترته لكم اليوم اسمه لي سيزون، خرج عام 2016 للمخرج. هما زوز جاك كلوزود وجاك بيران، واللي باش يعملوا بينا رحلة بزمن لا علاقة بالعالم ولا الحقيقة اللي نعيشوا فيها. الفيلم متصور على مدار سنين ويورينا لا ترانزيشن ما بين الفصول، وكيفاش الحيوانات والطبيعة اللي موجودة في جبال لوروب قاعدة تتكيف وتلقى حل باش تعيش وباش تتعايش مع التغيرات المناخية اللي ما عندها فيها حتى دخل. الفيلم بالحق يخليك تحلم وتشتهي انك ترجع للبدايات وتعيش مع الطبيعة وتنسى كل شيء. مدته ساعة و4 دقائق، متوفر اونلاين، وفرجة طيبة. ايكو ارت كانت هذه ايكو ارت مع احلام. زاد نذكركم ان وظيفتنا زاد عندها كتاب اللي كانت حكيت عليه، تنجموا زاد تقراوه كومون ديفينير غارديان دو لا ناتور. اليوم اللي نحكيو انك تكون من حماة الطبيعه. زاد كتاب شيق على الاخر. انا تويكا نقول لكم شهيه طيبه، ونتقابلوا لحد الجاي في حلقه جديده من ايكو فريندلي على مسك 106.9.